borongno phaina bagoi angke tini inalai rongno se risaru lamsungna bagoi ebong ani jara tini emaila phai manjajak ani volunteer na koina hainai kaibaisa sini CM already puran bazar laijak ani jara tini emaila phaina ani takuk rongno chong koinai sini gate sanga basai tongna bagoi jotono ready tongna bagoi ebong lage lage bono toi ni moncho kalana bagoi ang puilo gate sanga thai sini emaila phaina sini takuk boko jara sini korea tenno hamjangnai sini dofana hamjangnai sini culture hamjangnai sini emaila phaijak ang borongno haina hai taiwaisa কবংনাই sini gate sanga masang saklai basana bagoi আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের প্রধান অতিথি অর্থাৎ আজকের এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে আরো 2 থেকে 1 মিনিটের মধ্যে আমি অনুরোধ জানাবো পুলিশ প্রশাসনিক দপ্তরকে আমাদের সামনে গেটে যে রাস্তাগুলি রয়েছে সেই রাস্তাগুলিকে সুন্দর এবং পরিষ্কার রাখার জন্য যাতে জ্যাম সৃষ্টি না হয় এর জন্য আমরা পুলিশ প্রশাসনিক কাছে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ রাখছি Haina hai taiwaisa koinai ang Jesi Tiripura Elisa Susmita Mondira borongno oro haina bagoi Camera nagir. Camera solid daw. Net connection lo di sini. Ini direct direct slow. Biasa tuh kan. Masih tuh ya. Akan dikasartam cek sana. Abo sih. ang tabat koinai tini oro phai manjaja sini Asok Khang borong kana se Anita Chaudhary Risale lamsongna bagoi Rishabai tai bes rei yasai langa bagoi Bener kan? Era. diri sini I pandani Asok Khang borong kanang se Anita Chaudhary bono Risa tai bes rei lamsongna bagoi ang koinai sini oro phai manjaja tini Jesi Tiripura bona koinai sini Asok Khang Anita Chaudhary no Risa tai bes thepai lana bagoi koinai sini tini I pandani Asok Khang borong kanang se Anita Chaudhary no basai bani bes tai Risana lani bagai bono thepai denai borong kana Jesi Tiripura koinai sini borong kanang se tini I pandani Asok Khang bono basana bagai সাথে সাথে কইনাই আং যিনি ই ত্রিপুরা সুইনাইনি দফানি হপইনি সালাই অকা বরংকানা নারায়ণ বীরেন্দ্র ত্রিপুরানো লামসই লানা বাগাই সুস্মিতা ত্রিপুরানো কইনাই আং রিসাতাই বেস থেপানা বাগাই আং কইনাই সিনি সার বরংকানা বীরেন্দ্র সানো কসা বনি পরিচয় লুই রিসানো লাম ইয়াসাই লানা বাগাই আং কইনাই বনা লামসকনাই সুস্মিতা ত্রিপুরা যতন কইনা পাল খালাই কইসা ইয়াফা খরংনা বাগৈ যারা অডিয়েন্স দংনাই রঙ যতন দিনি চিনি ই পান্ডা ফাই মাজাজা বরং কানা ফরংনাই চিনি অকরা উদয়পুর চিনি কলেজ নি বরং কানা বাবদন ত্রিপুরা আংবন কইনাই কসা বাসাগৈ কনি সিনিমং রই রিসা বাই তাই বেসনো থেপা জাংনা বাগৈ কইনাই Elisa Tiripura dakti bono Risa bai tai bes thepai lana bagoi. Thank you.
Elisa Tibra সাথে আং কইনাই তাই কাইসা মন্দিরা ত্রিপুরানো তিনি ইরফাই মাদারা সিনি বরক কানা সাবজমালনি চেয়ারম্যান তালি জয়ন রিসা তাই বেস থেপাই রুনা বাগৈ আরো চিনি বিশন ফাই সকাই দङ তাবক চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি অর্থাৎ চিনি ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদনি তাংফাং এবং ভার্জা গানা চিনি নারোয়াই তিনি ই পান্দানি জাতি মুসুই চেংসাই রুনাই বরক গানা সার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তরক তরক ফাই দङ চিনি ই পান্দাও এবং বুনি লগে লগে তিনি ফাই সকাইজা তিনি ই এডিসিনি 27 ni constitution ni kapalai borong kanang chini khasuk sa thar devojit ত্রিপুরা তো বড় তরক তরক ফাই তো আম যতন কইনাই তিনি চিনি ই নারয় অকরা রং যত বাসাগৈ তাই ইয়াফা খরবই লামসই লানা বাগৈ আং কইনাই চিনি নারয় অকরা অর্থাৎ তিনি ই পান্দানি জাতি মুসুংনাই সার পূর্ণচন্দ্র ওয়াইসাই বনি আসুক থাইদের আসুকনা বাগৈ সাকা কাই আর কইনাই বনি লগে লগে চিনি তিনি ইরফাই মাদাদা নারওয়াই বরং কানা সার দেবজিৎ নব কইনাই বনি আসুক থাইদের আসুকনা বাগৈ আর ফাই মাদাদা তিনি চিনি ইরো চিনি রাইমা বেলিনি এমএলএ সার ধনঞ্জয় সাথে বনব কইনাই তিনি ওর থাঙই আসুকনা বাগৈ ক্যামেরা দেখো না ব্যানার দেখো ক্যামেরা কই দাও ব্যানার ক্যামেরা কই দাও পুরো ফ্যামিলি আঙ্ক ও সাত মিনিট মাত্র 7 মিনিট খালি দেখো আইয়া yang se hai tadi dia beratang দেখো ang jotona koinai sini jara audience tongnai takho bukuk rongo sakangtia kosa phaina bagai sini sakangtia asuk janai jaga to khali toha bono o jaga phai asuk phaina bagai ang jotono kobongnai melani ongoi बस chini pandani জাতি মুসুই চেংসাই রনাই চেংসা পাংফাই সকাইজা আর চিনি বিশে ফাই সকাইজা চিনি রাইমা বেলিনি এমএলএ বরংগানা স্যার ধনঞ্জয় এবং আর তাইকাইসা চিনি সমাজসেবী জেমস দে বর্মা আঙ্গনব কইনাই আসুংনা বাগৈ সাথে আং কইনাই তিনি চিনি ই নারওয়াই উরফাই মানজালজাক তিনি ই জাতি মুসুংনাই মুসুংফাং অর্থাৎ চেংসাফাং স্যার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানা রিসাতাই বেসরই নামসই লানা বাগৈ বরংগানাং জেসি ত্রিপুরানো
sarno chung tawak kini sar puno chondo sarno chung risa tai bes oi lamchang jotono request khainai joto mili pal play apa korona bagoi belaina hambai aro phai manjajak kini chini bisio chini রাইমা বেলিনি এমএলএ তথা ত্রিপুরা বিধানসভানি সদস্য বরংগানাং স্যার ধনঞ্জয় ত্রিপুরা বনচন রিসাতাই বেস থেপাই লামসই লানাই তিনি অরফাই মাজাজাক তিনি সুস্মিতা বনি ইয়াকতৈনো তিনি সারনো जों লামসই লানাই आं रिक्वेस्ट खाइनाय जतनो पाल खालाय आफा खरबाय चिनि नारायण लामसंना बागै बेलायना हामबाय अरफाय मानजाजाक तिनि एडिसिनि 27 कन्स्टिट्यूशननि कापलाय अंजा चिनि जतनि खासुकसा बरंगाना सार देवजित रिसाताय बेसरै रामसय लाना बागै एलिसाना कयनाया आं सारनो कयनाय ताई चिनि अरफाय मानजाजा चिनि समाजनि समाज बरंगाना जेम्स दे बर्मानो रिसाताय बेस थबाय लामसय लाना बागै कयनाय मन्दिरानो नाकार जाकि कायसा सांनायमो चिनि इ मन्दिरनि आसुकफा अंजन त्रिपुरा नों जे जागा दंफानो चिनि मन्चद्रफाय आसुकना बागैनो आं कयजागो बरंगाना अंजन त्रिपुरा आं नोंनो कयनाय नों जे जागा दंफानो दिनै इ पान्डा आसुकफा इ पैलानि सारिक साल जे चेंसालायमा पान्डा अरफाय आसुकफायना बागै आं ताबो कयनाय चिनि इ पान्डानि वेलकाम स्पीच लामसंमा टक थाई साइ खाना बागै जुनालनि साब जुनालनि चेयरमैन बरंगाना तालि जैनो सरी जों ताबो चाटिनो मोसंलायनाय सरी दिनै रफाय मानजाजा चिनि नारवाय नारवाय अगरा अथार आचुक ओइ चेंसाफा चिनि पीटीएडीसीनि तांफ्रां अकरा चिनि सार पूर्णचंद्र जमातिया जों चिनि चेंसाफा चिनि सार पूर्णचंद्रनि याकैनो चिनि सालताम दै जे मेला दिनि पाइथा जरा जे मेला होनाय ताबो जे चेंसाफा पांडा ओ चेंसाफांनो चेंसाय रनाय चिनि बरंगाना पीटीएडीसीनि ओपैनि सला अकरा सार पूर्णचंद्र जमातिया जतनो रिक्वेस्ट खाइनाय पालख्लाय आफा खरंना बागै बनि या काथारबाय सालताम दै जे माला दिनि पैलानि साल जों ताबक साथि मुचैनो जों चेंसाय रलाय हा जों बनि या काथारबाय सारनि या काथारबाय जों सालताम दै जे हिलसी चुको जे करियाते जों बनि या काथारबायनो चेंसाय रलाय हा बनि साथे साथे ताबा आं वेलकाम स्पीच लाना बागै कयनाय दिनि अरानि विशेष नारवाय जुनाल साब जुनाल चेयरमैन बरंगाना तालि जैनो आं तालि जैनो कयनाय चिनि बरंगाना साब जुनाल ओनो वेलकाम स्पीच लाना बागै
যতনো সারি কাহাম তিনিনে 21, 22, 23 দিন মেলানি যে কমিটি রংনব এই হামবাইরো তিনিনি পান্ডানি সভাপতি অনিতা ত্রিপুরা বনব বেলানো হামবাইরো এই হামবাইরো তিনিনি ফার্স্ট গরিয়ানি Sati Muslim International sini sar edisi Purno Chandra Jamatia CM Bonobo Ani Bakani Hamzamate Sibai Yaparo tei sini 27 constituent sini MDC অর্থাৎ জোনাল চেয়ারম্যান সাত দেবজিৎ ত্রিপুরা Bonobo Hambai Yaparo tei Hambai Yaparo sini Raima Valley Assembly ni MLA saat Donanjoy Tripura Bonobo Ani Bakani Hamzamate Sibai Yaparo teibo sini Somas ni Gorja sini Narang saat Birindra Tripura Bonobo Ani Bakani Hamzamate Sibai Yaparo tei sini Udipur College ni Professor saat Babudun Tripura Bonobo tei Ani Bakani Hamzamate Sibai Yaparo teibo yang asigak James Terborma sini Narwai Bonobo Ani Bakani Hamzamate Sibai Yaparo taibo tinini je melao phajak sini pandana masangrani bagai bibinno jagani borok phajak tei melana masangrani bagai subanai rokno Bonobo Ani Bakani Hamzamate Hambai Yaparo जों tinio bebagno tongphao tamani hunglai sini ADC তরফ থেকে টিটি ADC তরফ থেকে গরিয়া মেলা जों খাইজাংমানি বাগैनो बेलाय खुब खा tongphao sini narwai rokno bisingtwibo बेलाय खा tongphao tamni hungba mela oha sini গরিয়া মেলা hunglai jotobo siyo sini ekta ধর্মীয় উৎসব जों বননো গরজাক্লাই जों পালিলাयो बिनि बागै tinini je mela obo sudu tini 19 bar oha tei phainai bosor tei 20 obo teiklai जों juk जों jate palai thangmanatoi जों teibo bini bagui जों asa tongo tei tongthuklayo jetapo sini Tripura dofani bagaiga teibo ang saninayo je tinini sobao khajagrokno ang jotono namaskar ang besi kok saninangya tani ngalai sini kabangma sini narwai okrarok hai supajak tongo osi narwai okrarokno kok sanai ang kok saninangya bini bagoino ang ani sobane kok irono ang isasa sawi ang jotono hambairoi tei waisa ang mothakka kulumkha jotono बेलायनो हाबबाय चिनियर लामसंमानि बक्ताइसाय खानादमानि बागै वेलकाम स्पीच ताबक चिनि साका करकसाय खानादनाय दिनै इरनि इमेला फाय मानजाजाक दिनै बरफ गानां नारवाय दिनै त्रिपुरा हदानि नारां सार बिरेन्द्र त्रिपुरा कयनाय चिनि साका करकसाय खानादना बागै যতনো বুসনি ক্রমখা তিনি গড়িয়াতের চিলসিনি নি ও গড়িয়াতের তিনি আচুপাং তিনি বুকুক বরং গোনাং যোগ অনিতা চৌধুরী তাই অর পাই মানজাক টিটি এডিসিলি তাংফাং তথা CEM বরং গোনাং পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া তাই আরো ফাই মানুষ ফাইজা রাইমা বেলিনি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তাই ফাই আরো মানুষ ও এলাকানি আচুকসা
বরংগোনাं দেবজিৎ ত্রিপুরা তাই তিনি ত্রিপুরা দফানি পয়লা ডক্টরেট মাজার এবং সই করুন করুন তিনি বাবুদন ত্রিপুরা তাই অরফাই নারওয়াই মান্দরজা জেমস দেববর্মা তাই যে তিনি ঘুরে তেরেও যারা ফাইজা অকরা চাকরা সেরাই নাইনো বুসুনি হামজमा তাই बिसि केटालनि रांचाक दिचाक तबै फायदो हिनै खुलुमै आं कप फायजाथायनि सागोन এই বুসু বা যে গরিয়া जों ताबुन सिमी फायमानिया ब अनेक बसर गोजाम सिमी खायथै फैमानि दिनै बुसु ओंखादे बिसि बुचुगो जे उमानि बिसि बुचुगो जे उमानबाय बिसि केटालनि जराओ जे अनुष्ठान नुओ बनो हिंजागो बुसु এই বিশুনি মাহাত্ম্য ओंखा तामो जों अकरा चाकरनो खुलुमो खबै तिकुरुओ रि केटा तुंगोटा कांगनुओ उमा बसा मालिमान जरा अवान खामची चालिमानि जरा সেই ओंखादे তিনি বুসু ও বুসু ओंखादे তিনি 3 दिन চলে তামো তামো হারি বুসু বিশুমা বিসিকিতা বা আতাদা এই বিশু শুধু ত্রিপুরা সমাজনি বড় খাইয়া ব যিনি সাউথ এশিয়া এবং সাউথ ইস্ট এশিয়া দক্ষিণ এশিয়া বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াও ব এই বিশুনো পালন খাইতম যেমন যিনি এই বিশু কারণ जों সাইমনো যে দক্ষিণ এশিয়াও সব খায় যেমন চীন দক্ষিণ এশিয়াতে দङ আফগানিস্তান পাকিস্তান ভারত নেপাল ভুটান বাংলাদেশ মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা ব ও জায়গাও তিনি এই 13-14 দায়িব ও তে হাই বিভিন্ন বুমুङै বন পালন খাইজাव दङ এবং বিনি বাদেব आं ओरो साइ खनारनो नावनो सुब तमाहिनी खलाय যেমন जों ताव যিনি ত্রিপুরা आरनि খুব কাছে आसाम बुदुराव बनो खायो बुसागु ने ब्रक पालन खाय তিনি অহমিয়ারাव ताकु ब्रक तमाइ खलाय बिहु हि खलाय कायसा रंगाली बिहु कायसा बुगाली बिहु ने खलायो गायनि लाउस दाइ ब्रक खायो तमाहिनै कि माय लाउस ब्रक बिसि कताल पालाव म्यांमार खाय तमाइनि पालाव हिंगियान ने म्यांमारनि ब्रक 5 दिन पालाव 13 থেকে 18 एप्रिल তাইনি বাদে শ্রীলঙ্কা আলুত আবুরুদ্দ ने ब्रक पालो बिसि कताल এরপরে পাঞ্জাব তিনি 12 হানি বকা বুসাকি ইনি পালো নেপাল রকবনো পালো তামनै জুর সিতাল হিনে পালো কম্বোডিয়া ব্রকতামি পালো চোল চনাম হিমে ইনি ব্রকে ও বিসি কতাল পালো এরপরে কর্ণাটক বিশু পালো কেরালা বো বিশু হিনে পালো তামিল গাই পুঠান্টু হিনে পালো চাকমা রখাই বিজু হিনে পালো নিনি অরুণাচল গাই সংক্রেন ইনে পালো উড়িষ্যা গাই পানা সংক্রান্তি ইনে পালো ব্রকাই তাই চাইনা রগো ওয়াটার স্পিকলিং ইনে ব্রক ফেস্টিভ্যাল ইনে পালো তার মানে ও বুসু শুধু ত্রিপুরা দফার পালন খাইয়া পুরা এশিয়া মহাদেশ এই বুসুনো পালন খাইজ এবং শুধু বৌমাইয়া তিনি মহারাজা 184 মহারাজা দানিকো ডাইনেস্টি দ্রব্য ও বুসুনো পালন খাই খান্তম বিসি গিটাল পালন খাই খান্তম তার মানে তিনি মহারাজ যে খাইমানি না নাই বাবু 2000-2500 বছরনি सिमी बुसु बिसि गटाल पालतम ओंखाय इ अबस्था जों इ बिसुनो जिनि गुबै खोथानि बिसिंतै जों बिसुनो रम मालांनाय जिनि दफानि तमुं चामुं कालचार संस्कृति जों
খেরাই সামং ni tangbiti এবং চিনি তকদুমা যত এই যে বৈশুবাই চিনি জড়িত আছেন সারা বছর বৈশুনো নাইসিন দङ বিসি বাইফोराव বৈশু ফাইনো ও বৈশু ফাইক্লাই जों जाहाथे ও বৈশু চিনি সামং মুসিমু দাঙ্গু তামানি চিনি তকরা সামানি যত जों বৈশুआव অনুষ্ঠান খাইয়ে जों फाइनानि जों बयसुनो जुदि गुरुत्व रिया ओमफ्राय जों त्रिपुरा राव जुदि गुरुत्व रिया ओमफ्राय जोंनि बयसु राव बुंबाय चिकन नुदोंमोन दिनै आगोल सिङाव अक्षर खोरै दिनै लिपि खोरै स्क्रिप्ट खोरै मोनबागै जों बुंबाय डमिनेट खायदों जों दाबो दिनै कबाय दिनै जामुंबाय दिनै सिनि मुंबाय दिनै जामुंबाय जों दिनै दफानो रोंलांना नांनाय এই যে বিসি গটাল जों বयसु खालायो जे बिसि गटाल ओ बिसि गटाल सारा एशिया महादेश बाय त्रिपुरानि बिसि गटाल फोरोंलायजा बसुदु जों समझा चिनि इतिहासाव राजमाला देव साजा दङ बयसु এবং त्रिपुराब्द जे उमानि ब इ जे बिसि गटाल हইতে শুরু जों बुनो रंमाला नाय जों महाराजा 184 राजा पालन खाय थाङो जों बरनो राजानो सन्मान हो राजानि इतिहासनो सन्मान हो खालायखाय जोंनि बिसुंबो रोम लारथाय दरकार बिसि गटाल रोम लारथाय दरकार जों राजानो सन्मान रियाखलायनाय जुदिनि बिसु बिसि गटाल नो जों जुदिनि रोम लारिया होनलाय आन बागै तापुरा बुकुराव इ बिसुनो तुये अनेक रक बिसि गटाल आबार गटाल बो ठीक गया कारण तिनी इ बिसु बो तिनी सिमिया 590 ख्रीष्टाब्दनि सिमी ओ बिसु पालन खाय थाइजों तिनी राजारा ताबुनि सिमी 1432 साल होगा तिनी वाजिर अंसलाय 3 बছর साल कबा होगा तिनी इ जे बिसु त्रिपुराब्द बो वाजिस्लाय 3 बছর सिगां बायफुन सिमी 590 ख्रीष्टाब्द जगारफानि सिमी जों खाय फैमोन बनो किउ स्लाइनानै नायो बा बो तायाय सामानि बो कुबुया बो कथारिया बो थिगिया कारण जों तिनी इतिहास न जों सिकामा मांगला कारण जों जुदि बनो गसिया होनलाय तारमाने जों दामनाय ओ 25 বছর 30 বছরनि कग्नोसे जों होना गा बुइबा हिंजानाय ए ब्रनि बिसि गटाल द मात्र 25 বছর तिनी बिसि गटाल से 1432 त्रिपुरा दङ दंलाय तारमाने 25 বছর 30 বছর আবার गटाल बिसि गटाल ना बो उमाया बो कुबुया कथारिया आरो तकुरा बुकुरा तिनी दफानो रोंलारनानै तिनी त्रिपुरा दफानि सामु मुसलमानो रोंलारनानै बागै जों बनो माखैना এবং बसुलु तिनी इ जे बसुलु पुरा एशिया महादेश बाय तिनी बुसु रोंलायजा बसुलु तिनी ओरिया भारत महादेश श्रीलंका हिंदी नेपाल हिंदी যত জায়গা পাই তিনি বুসুনি তারিখ উপমহাদেশ এশিয়া মহাদেশ দেয় जों रोंलायजा অতএব তিনি তুমি কথা এবং आं सानांचुओ তিনি तकुरा बुकुरावनो इ बिसु ताकलाय विशेष भावे कायसा महत्व नंका बायखेन बागै तिनी और गरम गोनां तिथि एडिसिनि तिफान ब्रं बनो इ दिनो बुसुमा বা বিসি গটাল নথি ব্র একটা গেজেট নোটিফিকেশন খাইয়ে বুসুনো ছুটি ঘোষণা খাইকা পাশাপাশি ত্রিপুরা সরকার ব্রগো বুসুনো ঘোষণা খাইকা বিন বাগান এডিসি হাবান্ন এবং রাজ্য সরকারনি রংন ব্রগ যে বুসুনো গুরুত্ব রুই তিনি যারা তিনি ত্রিপুরা সম্প্রদায়নি বড়রাও বিশেষ করে ত্রিপুরা চুবলে বুসুনো যেভাবে আন্দোলন খাইয়ে এই বুসুনো খাইয়ে সরকারিভাবে ঘোষণা খাইকা বিন বাগে পাইফলাই আব্রনা হামদমরগো आं बेलाय बंगरो चिरकृतज्ञ आं सानांचुओ जे बिनि बागै तिनी सिगां दफानो मासिनाय तिनी थानसानो जों सिनाय तिनी दंनो जों सिनि खालायसे तिनी दफा रांनाय तिनी जाति रांनाय आं ताइ बेसे गौसालिया जतनो बायबायसा तिनी ताकुरा बुकुरावनो आं सानाय जाहाथे बर' बुमुं बसा बुमुं तैनि बुमुं जत तिनी कगबाय लारबि এবং তিনি কখনো চমথালানাय যেমন কুয়াইফাং বুরিফাं निनि आरो तंखाय जे कगबाय तंनाय तिनी त्रिपुरा कगबाय बसा बुतिनो जों मालरानाय बुनि कगबाय जेमन आनि बुं बिरेन्द्र बो थिगिया आं हियो आनि कग थिगिया जोंबो त्रिपुरा कगबाय लारथाय दरकार खाखोसां बितां
বা অনেক আরো বুমুং দङ ওয়ানসুলাই जों লারতাই ব্রিঙ্গো সিয়ারি টিয়ারি ini বুমুং লারু মানো जों কোনো বুনি ধর্মনি ককবাই বুনি হিন্দু ধর্ম বংশ খ্রিস্টান ধর্ম বনি ককবাই जों বুমুং লারতাইয়া जों কুইলা ত্রিপুরাসা এরপরে সে जों হিন্দু উংলাম খ্রিস্টান উংলাম কুইলা ত্রিপুরা ককছে কারণ ইংরেজ মিজুরাও বরং তাজবো বুনি বুং লাল দেঙ্গা জুরাম থাঙ্গা লাল থাঙ্গওয়ালা নকরিনি গালুরা বনি বুং তামো সাইখুমা নাইখুমা নানতিंखुमा बुं मानो जों ত্রিপুরা राव तमाने बिनि बुंनि जों गसेला आनि बुं वीरेंद्र सुरेंद्र बुं थैया जों निजिनि ककबाय निजिनि त्रिपुरा ककबाय लारसाय दरकार असुनो सावे कापुरा बुकुराव नगर मेला सामुं मुसुमुं नायनो फायो बना आंखाय लग गुलिया असुनो सावे आनि कक सामनो पाइका जतनो बुसुनि ताइवैसा हामजों रगै आनि कक सामनो पाइका खुलुमखा हेलो 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 सामना बेला के हामबाय ताबो ककसार हुनाय ताबो ककसार हुनाय त्रिपुरा हास्ते आपांनि प्रोफेसर बाबुतन त्रिपुरा बुना बिनि नांगुमानि कगनो नारंगा बागै आं बुनो कयनाय পয়লাও যতন তিনি গরিয়া পূজানি খুলমাই আপার তিনি ই 19তম ফিল চুকু গরিয়া ফেস্টিভ্যাল ই জায়গাও নারওয়াই আচুকফাং তিনি পান্ডা আচুকফাং অনিকা ত্রিপুরা इरो जाति सुंसावै रेनाय तिनि नारवाय अक्रा टिटि एडिसिनि आचुकफां अक्रा बरामग्रां पुण्यचंद्र जमातिया इरो फाइ मानजा फाइजाक रायमा बेली कन्स्टिट्यूशन नि तिनि एमएलए धनंजय त्रिपुरा इरो फाइ मानजा फाइजाक बरमगना एमडीसी तिनि देवजित त्रिपुरा इरो फाइ मानजा फाइजाक तिनि सब जेडीओ एरनि चेयरमैन सब जोनल चेयरमैन तमाजय त्रिपुरा इरो फाइ मानजा फाइजाक तिनि जेम्स देबबर्मा इरो तंगाय अकरा चक्रा ताकुक बुकुक आनि फायन महानचुक्र जतन आरो हा खाबाय खुबाय इ जागाओ नक तिनि गरिया जे फेस्टिवल बनो उत्सव न पालेनि बागै इरो कुतुमानि बागै जतन आनि खारि हमजाक माया फारु सिनि बरक न सिनाय बा सिनिरानि हलाय जों सिनि आइडेंटिटी जेटा हम जों सिनिरानि हलाय सिनि रिलीजन बबे एकटा पार्ट रिलीजन बाय धर्म बाय सिनि आइडेंटिटी जों मानो जेमन सिनि कानमानि सुममानि बबायबो जों सिनि सिनिमा मानो सिनि जे करक सामानि बबायबो केहा सिनि सिनिमा मानो এইভাবে তিনি বরকনি যে জীবন বরকনি যে সিনেমা বনসং সিনিয়র থাহালাই বিনি প্রথমত বিনি পরিচয় সিনখন লান থাহালাই বো বরনি বিনি তামা জাত ओंखाय जों सातनो दाबो बरक दफानि त्रिपुरा दफा जों दाबो बरकनि गोसोखाङो सिनियान थाहालाय सिनि जे कालचार जे सांस्कृतिक दंमानि बस बुबायनो जों सिनि जाङो এই যে গরিয়া ফেস্টিভ্যাল গরিয়া মাতায় বা গরিয়া পূজা
वो जगह वहाँ हल्ला चिन सिनाई ताबक जे ई गोरिया पूजा ताबक तिनी ई सिंधु पाथर खाई जाए तमो हल्ला सुरुनि बिसि खाई जाहा हल्ला चिन सिनाई बोलता त्रिपुरा दखलनि बिसि खाई जाए तमो এইভাবে जों যখন যত চিনি বছর কলক মা সামুং তাংমানি পরে जों যেটা মাই ফুল হনো আগে जों মাই ফুল বলো जों হারভেস্ট টাইমনি পরে जों তাঙै চুবই जों যখন বিসমানি পরে লেংলা মানে জরা ইমনি পরে जों আবার ফুটকানে রুমনাই এই লেংলা মানে জরাও जों একটা লেংখমানি সময় একটা ফেস্টিভ্যাল বলো जों নাইটক প্র্যাকটিসনি বাগৈ চিনি আগলি যে পূর্বপুরুষ তনাই রক ই গরিয়া ফেস্টিভ্যাল বা বুইসু হারি বুইসু বুইসুমা বা বসো কাটাল जों পিছালাহা ইবো একটা এক্সপিরিয়েন্স পাইয় চিনি বড় রক ইমুনো চিনি রুয়ানি বাগৈ জাতিনি একটা সিনিমং ইমো চিনি তাবক অমই খা যে বুইসু সুরকলাই ত্রিপুরা খাইয় শুধু ত্রিপুরা চিনি বুইসু খাইয়া কারণ বড় উড়িষ্যার প্লাই বড় কোনো চিনি আং তেনি কোনো চিনি আঙ্কাল সাই খামানি সাউথ ইস্ট এশিয়া বিভিন্ন জায়গাও এই বুইসু ফেস্টিভ্যাল না বিভিন্ন বুমুংভাই जुदा जुदा बुंबाय ई फेस्टिवल ना पालिजाव बा मानिजाय दङ इ आरो खायै जोंबो जोंनि जेमान हारि बुइसु এবং बिसि कताल इबुनो रगै 7 दिन ধরে जों बुइसु रगै गरिया मासालाय जों गरिया पारा लेग्रुय जों गरिया मासाव जोंनि गरिया जे ताल तमानि बो जोंनि बसर के हाउ जों जे सामु खाय माने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्मेंस खाय माने जों नुबो सिसि गरिया मासामनि थ्रुतै बा गरिया मासामनि सिबिसिंतै आरो खायैनो जोंनि गरिया मासामनि जे 7 दिन परे जे लेंलामानि दिनै जों पाइथाक नि सालाय जों गरिया फेस्टिवल लायो এই গরিয়া ফেস্টিভ্যাল চিনি প্রতিটি যে जों বছর ফুরুঙै যে जोंनि জীবন বা जोंनि যে চলিমানি বো একটা পাই বো যত সুজাগাও जोंनि माइ फुल बा बुस्तां जे जोंनि बुस्तां बोसोराव जों बरायखायै जोंनि जीवनाव सुख शांति उन्नति बा रां फैसा बा नुकुं गाम गाय खाताय सिबनो तैयैनो जों दिनै गरिया बाबानि अरो जों सूर्य बा गरिया बाबानि अरो जों माइ फुल दुगै टक रागै एबो खुरुंतानै जों इ मातानि जों खुलुमलायो इयाखाय जोंनि गरिया पूजा बा गरिया जोंनि खूब काथार पूजा हलाय दिनै न इ गरिया पूजानो जोंनि पालायलाहा इमा आखायनो जों बसर जों जोंनि सिनि नुनो लारानि बागै बरक जातिनि सिनि नुनो लारानि बागै बरक जातिनि सिनि नुनो बुनि अरत लानि बागै त्रिपुरा जातिनि सिनि नुनो जों लारानि बागै बरक खुनुआनि बागै बा जोंनि सिनि नुनो जों तनानि बागै जुगे लं लाइफ तनानि बागै जों इ पूजारावनो इ फेस्टिवलावनो जों खाय बा खाय नाङो जों इमा आखायनो दिनै इ जागाव শুধু जों इ खुनुमा प्लाजिया तंथंमा चाथुमा सिनि दङ बिनिफ्राय जों अनेक कालचारेल सुबो जों नुनाय ननि बुस्थाङो आं बेसि करक खाया कारण आरो करक सानाय दङ एरो गोबांमा आं बिसेसा करक सामनि न आनिरो माथा जतना हामबाय धन्यबाद थैंक यू बेलायखे हामबाय बरंगना सार बाबुदन त्रिपुरानो बिनिपरे कक नारनानि बागै कयनाय त्रिपुरा हास्ते आपनि एमएलए बरंगना सार धनंजय त्रिपुरानो पहिलानो गोरिया तेलनि ओ आमसायनि आनो अकरा चाकरा जदनो खुलुमु याकरो तिनी 21 तारिख दाखलाय जोंनि त्रिपुरा हास्तेआव एडिसि हापां
bai puila saklai jakmani je 213 গড়িয়া 13 ছুটি ঘোষণা খাইজাকমani puilani bono ambai akoro edisi haponi tiniyo pandani achokung okra tiniyo elakani chini okra Onita Chaudhary tin daisha achukja chinini o pandana chati musingirnai oda chini titi edisi hapani achokung okra boromganang Purnachandra Jamatia daisha achukja chini South Junni Zonal Chairman কোথায় এডিসি হাপাংনি সদস্য বরমঙ্গনাং দেবজিৎ ত্রিপুরা আর চিনি মুসকাম ফাই মানজা ফাইজার উদয়পুর ডিগ্রি কলেজনি চিনি যতনি চিনি জাগ বরমঙ্গনাং বাবুধন ত্রিপুরা প্রফেসর চিনি আর ফাই মানজা ফাইজাক চিনি তাকুক জেমস দেববর্মা আর তিনি অরনি পান্ডানো মুসাংমে যত ও আমচাইনি অকরা চাকরা সাব জোনালি চেয়ারম্যান ও মেলা কমিটি যতন আইনাহাই গড়িয়া তেরনি 19তম গড়িয়া তেরনি উসিতে আনি সাবাইথাং যতন তিনি গড়িয়া তেরনি খাকসাং মাতাই হামবাই তাইসিং চিনি অক্রানি খুব চং অনেক খানাকা এই যে গড়িয়াতে শুধু ত্রিপুরা হাসতে সিমিয়া অন্যান্য হাসতেও তিনি বিভিন্ন বুমুঙে তিনি পালে যাইতেন जों हास्ते हाखौ जों गोबां नुका जोंनि हास्तेआव जोंनि हास्तेआव दाबो केताल हास्ते हाखं एबं टिटी एडिसि केताल हास्ते हाखं थामोन गोबां जोंनि जे सिटी जोंनि जे रीतिनीति जोंनि जे ঐতিহ্য जोंनि संस्कृति जोंनि मुकुमु हुकुमु एक समय जोंनि हाव ও হাসতে হাতমু अब कमाई थानान नायदों এবং অনেক জায়গাও একদম তাবনি যে জেনারেশন এই বিশ্বতুন তোমার ভাই পালে যাক এই গড়িয়াচুন তোমার ভাই পালে যাক এবং চিনি ঐতিহ্য